आड़ांग पारगना को आड़ांगे पारगना आड़ांग चेरे नेल तबन पे आजम तबन पे तेहना खबर रुसिका मालवा जहाँ ससपड़ा का नवा दो मिटंग नागाम सालना हटिंग kan tabona আর তেহেন নহ খেরওয়াল পার্সি খেরওয়াল ko lurhei na mitang marang jos ar jaharai jahit itu huna ado noa disete tehin noa bakul re na madira re jaha dise hujud kan ona to ente rusika bang reho apnar do ar khas kaite ale soren hor do rusika bang kan reho re ale do lurhei kan hor kan reho menkan ruska to bina joto hor ke onka ke sedai kata yo tabona ar ona sare midbar kata to ingi tabona Jai champa agar lili bichi tabun badoli koe dali kono goro badoli koe dali kono goro मुर्मू हड़ो दो बाबा पोती बाबा को पढ़ावा सोरेन हड़ो दो बाबा रन को फेराओ सोरेन हड़ो दो बाबा रन को फेराओ नोरे अडितर दा गाबा मेना अबो जहां किसको को मेना भांडी को किसर को जतो के मेना अपना गेलबार खारिज अबुना आगिल ससनक तेहेन खन ख्रीष्टपूर्व मने हजार खन 27 छब्बीस जहाँ अब ससम तहे कान तबना ओना दो हुई काना कथा आबुआ अस्टिक सिविलाइजेशन काना आर ओनेना बिरादरी को जहाँ दा लगी काना दिसम हटी एका रहो ओना छाती तो बाको हटी नारिया ओने दो मिला गया तेहेन जहाँ को युतुम मुनु हिरा का ताया नोड़े साधु रामचंद्र गुरु और मिट्टांग जहाँ इपिल आबोनी से चादो उत्तर नखारे दक्षिण नखारे बोलो लेना उन्हीं ही कलाए गुरु गमके पंडित रघुनाथ मुर्मू बानार के दुखिन दो हाने हाने चे चंपारण के बिरदले केनाकिन जाति रा अदल बदल तक अना नई पारम के दाल नीचे चला करना दिसम हटिया kan ho mit bayam bang hatiya kan tabona khero birodile ona mayam do hiji kan tabon gaya ar ona leka teke tehei no jaha abo rusika madwa jaha rusika bakhol teimo setar kan do no madira ren jahai sobhamukhiya manjam sukcha soren gomke tehei sasapuri ona sangte sohet ko आते हैं यहाँ वो जहाँ आखिरान दिशान कौन से काम तमाम आज जहाँ सिर्फले हमें के तो इन आड़ी आड़ी गुण मनाओ यहाँ पार्टा को निशोर बन करना किरा बंगमा नवा तो मिट्टांग जीवन ना लड़ाई करना तेहे नोले आदि वाले कथा मिना तो कथा उनका तो समय बन धर्मारावा रुसिका मडवा ना मिट्टांग नागाम मिना आर नोले कोलकाता जखन अब सेटेरेना चाकरी रे अब दो प्रथम सेटेरेना कोलकाता दो होयकना द्वितीय विश्व युद्ध पर 42 रे अबरेन हर को चलावन तबना आर ओनाना मारांग दरबार दो होइले तबना होयकना आले सिंध मुलुकना शहरी रे ओना शहरी रे बासिंग सभा होइला जे लड़ाई बन चला आसे बांगा 42 रे लड़ाई को करबोले कान तबना 45 रे लड़ाई बंद होइला सेप्टेम्बर रे 85 रे यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन घोषणा जेटा आंतर्जातिक शांति बछर आवरण करबोले कान तबना उनको फरगे जहां एक्स आर्मी को दहाय कान तबना 48 रे कोलकाता को सेटेन तबना उनको के प्रथम चाकरियान हल कान तबना को साथे ही काना कथा नोरे आवरण जुआन को सेटे कना फर्स्ट रिक्रूटमेंट तो ओना काना कथा 1948 साल रो जहाँ को सेटल तबना जहाँ को कुरुमुटे दिसम जहाँ बेनाला उन दो तहाय काना मिट्टांग एक्स आर्मी उन्हीं का तार चांस सोरेन उन्हीं हर एक नोरे कुरुमुटुल दाय और ओंडे खन के तब दाय ओनारे नायकी तहाय काना इहुली माला नायकी मंगल चंद्र सोरेन और मिट्टांग हर सेन तबना जहाँ ही काना कथा जीवरा दुख याम दाय काना उन्हें इतुम दो ही काना कथा दिलीप सोरेन कथा ओराया
दिलीप सोरेन हुई कना आदि युतुमान दिनाजपुर रॉय को हर जहां तहां कना चारू चंद्र सिंह सिद्धू सोरेन उनिया उन्हें भज्जते कना है और उनी होते नॉस तेज सिद्धू को लहर अब 1986 साल में इन दो हुई कना नॉले कन चलाओ कना लेनी तहां कना गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हुई कना एडमिशन ऑफिसर लेकाते इन ही सेटे लेन ताबोना और आज 77 खन नो आदि भाई को लेदा दिलीप दा नुना जी लालंते जखन को तहां कना पब्लिसिटी ऑफिसर उनी ही कना मिताया को ना हुल कना बंद में दो उन दो कांग्रेस रिजिम चला कना दिलीप दा लेका हुल इन बंद ही এই কানা কথা কিন্তু বাই অতালে দা উনি হল এই কাতে নড়ে এই কানা চাকরি এই কানা এবং ব্যাচেলার হল কেতে হাই কানা উনি এই কানা কথা আদি কুরুমুটি ছুটে হয় না 1977 সালে সিধু কানু মেমোরিয়াল সেশন বেলা হয় না আর আলেন দা ফাউন্ডার মেম্বার কালারে নুইরা আরাম কিষণ বাবু নুই মেম্বার কান্তা দিয়ে নন তাতে ওনা সিধু কানু দেখার আর কিটা सिद्धू बंधु लहर जहां को कोई लेदा लहे दवाना उनको कोई लेदा ही कना कथा आलिस्तान ने हजार चिदा है कना आलिस्तान जा आले अब दिसम कना आले बिराव कना और आलिस्तान ने मिट्टा को नचा कते फिकर कर दर जेल कंदा लिया आले दर कोई कना बिचर को कोई लेदा लहे दवाना मेन का भागना दिए बिचर बंगया मकना उन जगह को लेकिदा ये बांग सिद्धू कना बात है ना किन और कुरुमुटु ने साजन धर किना सन क्या दिसम रे किने मनुक का बिचर मनुक का राज मनुक का तेज बंदा अबुआ राज कना उनको ही कना 30 जून 855 फागला दी गंको तालन जाहि कना कोलकाता मारांग नागार और ओना मारांग नागार दे बाको सेटे दले कोदा कारण कुल उपाय बांग ताहाय कान ताकोआ ओने ही कना कदा उनको कैसे जोइना और ओने के ही कना कदा 855 ना 7 जुलाई ही कना कदा एक पर सशस्त्र संग्राम जहां कदा हुल एथरेन ताकोआ मेनखान उनका बिचर दो बांग ताहेरन ताकुआ बांग जेला ओना बिचर लगे तेनो दिलीप सोरेन जहां ही कना डबन सोरेन टाइम तुम असल सुंदर डबन सोरेन दिलीप बाबू दिलीप सोरेन दिलीप दहाय कना उनिया गुरुमुटु आरो आदिगति होला गुरुमुटु दहाय कना तेहेन नमन के मंडल सेर कते ई उहिय कना ये नवा उनको होतो तेहेन मन उहिय थकुआ जेमन हे कना कदा विजय सोरेन श्रीकांत सोरेन आविन अंगा चंद्रनाथ मांडी नुकु तो आगिल होतान तबन को उनको को प्रतिष्ठान ऋषिका मांडवा दो आ ऋषिका मांडवा दो हुई कना 1980 खन हुई कना मेनकान लहार हुई तबना 1900 जतकोन मारांग गांता ताहाय कान तबना अबना है कना अबुआ गांता ओना दो मनोहर बाबू सभापति ताहाय कना एवं सेक्रेटारी ताहाय कना हिरेन राम सोरेन अबुआ गांता खन गे जा किछु कोलकाता रे हुई कना सारा मा खेलता हुई ना कोलकाता खेरवाल मा मरे तायमते 1965 साल हांते खन होय बोलो ना दक्षिण कोन सेटेटा होय आंदोलन सेना आरांग पासी ना आंदोलन ओना दो कना एसएका ऑल इंडिया सोसाइटी कल्चरल एसोसिएशन तारपरे नती मत संगठन ताहाय कानगे आले सेटेर ना हाय कना साधुराम चांद उइहेर बातान साधुराम चांद को गजे कना 1954 साल 16 डिसेम्बर किंतु 16 साल पर आले ही कना रामेश्वर सोरेन नुको कुरुमुटुते उनको तो सीनियर गया उनको आले वाले खाली ग्रुप की चला कना ओना संगठन बना कते आले 71 कोलकाता रे बोल होइना आना ओना लेका देते हैं जहां अब कोलकाता रे उन्दो हाथ हर को ताहाय कान ताबना ओकासे बयगा गोटा कोलकाता हर जाम को और नुआ संगठन को 30 टाइमते हुईना जखन माम काता मारना 30 जन कमिटी ओना तो मारांग संगठन हुईना ओनते कोलकाता खुना एटक कते खड़गपुर नते ही कना हुगली बर्धमान नाते ही कना कल्याणी मिटांग जॉइंट फॉर 30 जन दो ही कना मिटांग कोऑर्डिनेशन कमिटी कना और कोऑर्डिनेशन कमिटी कोन कने आले जा किछु 30 जन नाले आंदोलन सुदोंगना नोआ ही कना अबवा हक ना अदर को जहां को अनंत को सिजियो कना उन आले सरकार संग रबी कदा और बिकते रोड़ा कदा ओना कते तेहेन नोआ जहां सिप कना नोआ दे कना मनन सिप दिसोना मनन सिप कना राज सिप कना उनको होते हैं दो ना सिप तबला बिना को खाली पूर्ण स्वयं दो बिचार आतान किदा मात्र आते हैं साक्षी लगाते तहन कना जुगना साक्षी लगाते नागामना साक्षी लगाते नई सरे हला आतान किदा पेन कान आदि घर को लही कदा आदि जारी के मिला किदा मंगमा बोना निथो आदि उतर जिनिसे अब होय कना दिसम आजादी कते हो आजादी कते बन जहां को कान तमना आदि बन जामा ओना कते रसिका बनानो एक्सक्लूसिवली नोंका बिटांग मंडा उन का बिना ना जे नोआ मंडा खन तो उनको कल्चर
কালচার সাইড কো আদর লেতা বনা এই কানা যদিও অবশ্য কলকাতা খেলার রসকা মহল তো যে কোনো হাত থেকে হুলিং তো বাং গানোয়া ইয়ে বডিগার্ড তো কারণ অনেক হই কানা নমতান দল বাকো চালাও কান তাবনা যে ওদের জামা সে কালচার কো সেতে কানা ওনা তো মানে ভাড়া আখা কান তাবনা তবে নোয়া লেকাতে রসিকা মান্ডওয়ানা মিটাং আদি মারাং গুণন আর মন দো নকান তাবনা তেহেই মিটাং নাগাম সাকামে সাব দো কাত তাবনা আর সাব রে কুরুমুটু কদায় আর আদি কুছিলে বুঝাও কিদা যাহা তেহেই মহিমা কুকো যাহা কো হামেট কে তাবনা নোয়া পেলাং আদি মারাং বাহান্তি কান তাবনা চিরা মাহি কানা কথা দুঃখ সারা বুঝিয়া এই যে চাকরি রাহি কানা মানে আবো চিতারে যখন যাহা পোস্ট করেন ভোল্ডা আপনার তো এই কানা প্রথমে হুডিংয়ে মনে আমার এই কানা কথা এই জন্য ও যে দায়িত্ব হাতাও কেদা ইন্দো সেন্টারে হরিতে হয় কানা এই স্টেটে চালাবে না অনেক দিয়ে দিই কানা স্বর্ণবাবু আপনাকে একটা কালচার মিট হচ্ছে লিখতে হবে লিখবো এই কানা কথা এই বাগাল তৈরি কেদা এই কানা যাই হোক নগদ ইন্দাই দানা কারণতে যে আবু মিটাং নয় যে মানে আবু কো দালারে মিটাং হিন মনলতা হরা তাহাই কান তাকো এখনো মেনা গিয়া কিন্তু বাং আবু তো মিটাং বিরোধী কানা কো নয়া লাগিতে তেহেই পটুও কো আদি বো সেতে কান তাবনা নয়া আদিতে নলে বিনা বনা খাটোই কারণ এই কানা আকিলান হরনা কো মসজিদ কো না কো আবু পড়া তাওন পে চিদা যদি খ্রিস্টপূর্ব না ওনা একমাত্র সভ্যতা ওনা হই কানা অস্থিক সিভিলাইজেশন কানা নয়া লাগিতে আবু তিনা ইন্টারন্যাশনাল লেভেল যাহাই কাল পণ্ডিত কো যতক্ষণ ভাড়ান্তি লিয়া জার্মান লি এই কানা ম্যাডাম গেলভেট নিজাতিক এবং উনি কানা সোশ্যালিস্ট উনি লেই কাদায় যে আই হাহারে বিজয়ীরা তেহেই অনুকো হরণ কাকে মিনা কোয়া তেহেই আই কানা কানা ধারতির অদল বদল হই কানা আর মিটাং হই কানা স্টিল পিলার যাহাই কানা নংকা কে মিনা বাং জামক কান বাং চিet kan বাঞ্চা মিনা কোয়া মেনকান দুঃখ না কথা হই কানা কথা ভারত না যদি আমরা ইতিহাস পিছায়া সংস্কৃতি পিছায়া তাহলে নড়ে মেনা মেয়া মিটাং হর জাহির তো কাদায় উনি হই কানা পিও পুলিং উনি হই কানা talan sermani yang kamu kerja oleh kalau ini karena Peter Anderson ini na Peter Anderson ini karena kata lekeda jale yujir le korona kata santal heri tadi santal heri te namun karena diri namun karena bisoy jahai karena konkret exclusively jaha adi fakta parti al gahirate tehin ko bancau do kata tehin adi te সংগঠন নলে কোন সাহা কানা ko কিন্তু নাগাম সাকাম রে আবল হিত ko doho to kata নাগাম পাজা আর পুঞ্জকা তো আলেহ বস তাহে কান্তা লাগিয়া মন্ডল হেন্দ্র এমান কো আর নড়ে এমনকি বিজয় বাবু হো বিজয় সরেন এই কানা উনি তো একটা কো ওয়ার্কারকে তাহাই কানায় এবং আদি লড়া কুফরকে তাহাই কানায় কেন দাঁড়া থাকার যাবে বাংলো বাংলা হই কানা তবে কুরুমুটু তো তাহাই কান যেতা বনা আর নুমাদ তেহিয়া যাহা মন না কথা নিরা সাধুরাম চাঁদ মুর্মু উনিয়া নডে নয় কথা বাং বেন লেখান বাং পুরা আর তেহেই ওনাকে আবই সভাবুমকে উনি বহাই মেতায় কানা রসিকা আলাং তিল্লে আলাং উদুবেনা তাহলে আর নয়তো নিতুমান আবই অনলিয়ে বদল মহেন্দ্র না গিয়া বাবে মিট কথা ভাবিলে দাহাই কানা কাদা বার কথা অনলাইন চেষ্টা কিয়া এইখানে এম কিয়া চিদা যে সাধুরাম চাঁদ মুর্মুয়া যতক্ষণ মারাং পুত্রী কানা যাহাই কানা ন্যাশনাল এপিক কো মেদা কানা লিটার বলি এই কানা মহাকাব্য ওনা দহি কানা নয় জায়গা রে নয়া রসিকা আরাং রেন যাহাই সম্পাদক কি তাহাই কানা যুগল কিশোর হেমব্রম আর লবরু হেমব্রম নো অনুকূলতে হেজ না চিকেতে ওনা দো কমল হেমব্রম উনি ঠেন তাহাই কানা উনি এরা ঠেন তাহাই না কমল হেমব্রম ঠেন চিকেতে চালাবে না ওনা হই কানা 1952 সালে যাহা কো এমএলএ তাবনা ইউনি মঙ্গল চন্দ্র সরেন নো উনকু দো ফার্স্ট এমএলএ কথা হয় কানা মঙ্গল সরেন নাইকে মঙ্গল সরেন যুগনাথ মুর্মু আর নো উনকু হরা তিতা হয় কানা আর তেহিন দো এই আদিগান এই মনে কানা আরি দক্ষিণ বিজয়টা যা ইনবাইন বাড়ি দাদা কারণ এই কানা কথা একমাত্র দেহে যেটা করতে বাঞ্জাম কোয়া সাধুরাম চাঁদ শিল্পদ অপয় হাত দিয়া তাহাই কো অপয় তো আলে কো যাহাই গে কিন্তু সাধুরাম চাঁদ শিল্পদ হই কানা আদিবারাং শিল্প কানা ওনা দো আবো যাহাই কো অনলে কো সেতে কান তাবনা অনকান ইয়ে স্টেজ রে যাহাই কো তিউ কথা আর কো নাম দি হিচো কিন্তু আলে তো অক্তর কে রে কাদা সদর কাদা কো যুগল কিশোর হেমব্রম যদি তেহে না বাই চাও কিয়া 2004 রে
रामेश्वर सोरेन ठेन ताहले रिटेबल बाबन नाम किया ओना गिते आर मिद धाव इन साधुराम चांद उइहिर बतन पाटा खन मेम्बर को पाटा खना एवं जहाँ को कुरुमुटु को छुटो लेना ओना गिते मुदा चिरा बांगमा आले जखन ले पीछे के लिया उनी आले आजम केदा जे चला लगी आया करे चला लगा राहुल पिंडी लिदा नमना अखो मो दांडी रात दो तीन जुरिक कना हाना सांगमा नो नो का मितान कोविड on kana monisi kana boha monisi mitan hol tehin ya sarhawan salja dia ona do adi men silpa kana adi tehin ar ona kon kon bhalanga tehin apuran rusi kamalwa pidha noi sukawin pide ruk khadai to ni rusi ka do okoi ko kana ko rusi ka do unku kana ko jahan hi kana kata or birre ar soris kami ko po sudo kana unku rusi ka ona ka tege tehin abe tha adi jadi saran sodabon kana ar no rusi ka arang dohi kana juke jil tahan tomar nijamen kadari mujit kida masalan hobe adi sarhau adi sarhau ar manoj johar manotani Purno Chandra Soren gongke nostalgia lega dise ruar dia aya nagam jahai ko saw lehai tandi rei tahekan Nando Monohar Murmu Bijoy Soren Dilip Soren Jugal Kishor Hemrom Hante Rameshwar Soren ada nuku ko abo rusika madwa songe ho joprao ko tahekana unku ko hora no rusika madwa tia rakam reho aima enem tahekan takwa menkan tehin menai gia Purno Chandra Soren gongke unku do abo tala re banut ko uihar hijuk kana ko bar abo rusika arang ren सम्पादक से ससापड़ई गंके जुगल किशोर हेम्ब्रमा कुरुमुटु हो ताहेकना साधु रामचंद मुर्मू वा ऑल को सामटाव रे तुमल रे रामेश्वर सोरेना कथा नोडे कथा रे रकाब थेना रामेश्वर सोरेन रेन हपन हो मेनाया नित अबवा रुसिका माडवारे रामेश्वर सोरेन साधु रामचंद मुर्मू रेन मित पाठ चला जहां उनी ठेन खन हेजना आइरेन हपन ठेन मेंदो साधु रामचंद मुर्मुआ सेरेኝ राहा रर को जदि बन कुरुमुटुया नित हो आबो बन साब दोहो दाड़ेया चेदा से रामेश्वर सोरेन रेन हपन नित हो रुसिका मांडवा रेन लाहा सारी रेन मेंबर कान तबनाई मानतान कमलेश्वर सोरेन उनी ठेन खन आइमा जिनिस बन नाम दाड़ेया साधु रामचंद मुर्मुआ सेरेኝ राहा उनिया भावना नित हो नुई ठेन जियर मेना आकादा मा आरang inja arang pargana ko arang ge pargana arang cheren nodegi muchit kada sanam ko ge johar।